السلام عليكم. درس جديد، نتمنى تكونوا بخير. اليوم غندوزو في السلسله ديال الدروس ديالنا لاتولي رقم 4. لاتولي رقم 4 انا تنقترح عليكم هاد لا بريزونطاسيون هادي. نشوفوها كيفاش دايره. جو كليك غادي يبانو عندي هادو. لاستوس كيفاش اننا غنبقى نكليكي. تخرج هنا نعطيك دي زيكزامبل، نتوما تقدروا تختاروا امثله اخرين. الصوره ديال لا غازيل من بعد غادي تبان هنا. بريزونطاسيون بسيطه خفيفه اي انسي دو سويت. نفتحو fichier جديد. Dans un premier temps, je vais conception. Je vais changer l'arrière-plan de la diapositive. نبدل الخلفية ديال الديابوزيتيف ديالي. نختارو شي لون uni par exemple, le noir par exemple. Deuxièmement, je vais faire l'affichage du repère et l'affichage du quadrillage. تقدروا تافيشيو حتى لا ريغل من هنا. انا محتاجهم باش نبلاصي لي زيليمون ديالي مقادين مزيان. Dans un premier temps, on va insérer un cercle. Toujours la touche Shift. Voilà. Je vais ajuster la hauteur et la largeur de l'objet ديالي. L'objet ديالي بعدا je vais le laisser sans contour. Par exemple, choisir cette couleur là. Je vais ajuster la largeur et la longueur, 10 par exemple, 10 cm et 10 cm. Pour aligner l'objet dans le centre de le repère, يعني في الأصل ديال المعلم. كاينه طريقة. Aligner, centrer après au milieu. نقدروا نسونطريو l'élément ديالنا بهذه الطريقة هذه. Je vais le déplacer vers la gauche. Voilà. Et voilà. Le premier cercle ديالي أنا. Insertion. غادي نخدموا عليه من بعد. On va changer l'effet ainsi de suite. L'ombre. On peut choisir un nombre interne. Comme vous voulez. 3 points par exemple. Après insertion, je vais insérer ce cercle creux. Insérer le cercle creux. Le cercle creux غادي يجي في الوسط ديال هذا le cercle اللي حطينا قبل. Pour cela, je vais ajuster donc sans contour déjà. Je vais enlever le contour. Voilà la hauteur à 9 par exemple et la largeur à 9. Je vais réduire comme ça. Je vais le placer à l'intérieur. باش نقادو باش يتصونطرا هذا مع هذا يكونوا مقادين. il suffit باش نكليكي على الاول شيفت، نكليكي على الثاني، من بعد aligner, centrer et au milieu. هكا تنضمن انه مقادين. Je vais changer la couleur. Donc j'ai laissé sans contour. Remplissage. Voilà.
Et voilà. Alors, je vais dupliquer ce cercle creux. CTRL D pour dupliquer, CTRL D, CTRL D pour dupliquer. Voilà, aligner, centré, au milieu. Voilà, elle est là. Alors, je vais نحيد هاد لابارتي هادي باش يبقى عندي غير النص ديال هاد لو سيركل كرو. بغيت غير النص فيه اللي محتاج انا، دونك هاد النص هذا غادي نحيدو. الوغ الطريقه باش نحيدوه كوم بحال لي لوجيسيال ديال لانفوغرافي. Voilà, je vais premièrement insérer, voilà, un rectangle. غناخد النص ها هو هذا. Alors il suffit باش نكليكي على هذا، من بعد شيفت نكليكي على لو ريكتانجل. هنا في هاد لا ميزون فورم تنجي fusionner les formes, fusionner les formes. Alors fusionner les formes et je vais choisir soustraire, soustraire. Ok. Voilà. Alors voilà. Alors هذا عندنا ما كاينش le contour. Voilà, je vais le colorier avec un remplissage dégradé. Un remplissage dégradé. Si jamais ما بقاتش هادي عندكم هاد لونغلي هذا مفتوح هنا، toujours bouton droit, format de la forme. Alors un remplissage dégradé par exemple، انا نختار هاد اللون هادو، الصفر هنايا et l'orange هنايا. Et voilà. Par exemple, voilà. Alors, je vais le placer ici. Voilà. Alors, je vais zoomer un peu. نوريكم شي حاجة هنايا. Alors, هاد الطرف ديال هذا ما نبغيوش يبقى هكا، نبغيوه يكون rond par exemple. Alors, c'est facile. Insertion, un cercle par exemple, shift, et je vais agrandir le cercle. نجيبو هاد لو سيركل توجور شيفت حتى ياخدنا. Voilà, je vais voir. Voilà, donc d'abord un tout petit peu. Voilà, là, réduire un peu, et je vais, voilà, et comme ça. Voilà. Alors هاد لو سيركل هذا غادي يكون sans contour. Après le remplissage غادي نمشي لا بيبيت وناخد هاد لا كولور هادي. دونك فوالا، كونترول دي باش ناخد نسخة منه pour la placer لتحت. Voilà. Après remplissage avec la pipette, je vais choisir cette couleur. Alors comme ça, et je vais grouper ces éléments. Voilà, d'abord هو ده عندي. Voilà. نردو لبلاصتو. Alors je vais ajouter un effet après. Alors سالينا من هادي. Voilà, et voilà. Alors هنا on va ajouter un effet. Voilà, externe par exemple. Voilà, la distance, le flou, je peux ajuster sur le flou. Voilà, l'autre cerceau. Voilà, je vais lui donner interne par exemple. Voilà, et je vais réduire un peu le flou à 3 par exemple. Et voilà. Alors نجيبو هاد السيرسو ديالنا دابا لهنايا. Je vais déplacer tout. Alors je vais sélectionner tout.
il est déplacé ici. Et voilà. Voilà. Pardon. Alors je vais les sélectionner. ناخدهم كاملين في خطرة. Voilà. Un tout petit peu. Par exemple ici. المعلم خليناه هنايا. Alors, dans un premier temps, je vais insérer, voilà, un autre carré, autre rectangle اللي غادي يجي هنايا بالضبط. Voilà. Voilà. Alors le contour ما غاديش نعطيوه contour. Voilà un remplissage gris par exemple. Voilà. Transparence, je vais ajuster un peu sur la transparence. Voilà. Et comme ça. Après, voilà, je vais lui donner un nombre intérieur. Par exemple ici 7 par exemple. Transparence à 4 par exemple. Ok, comme ça. Et voilà, je vais le faire reculer vers l'arrière-plan. Vers l'arrière-plan. Alors, je vais غادي sélectionner هذاك le grand cercle اللي كاين عندي هذا. CTRL D pour le dupliquer. Alors هنا غادي ناخد في هذا لو سيركل غناخد 11 par exemple. هنا 11 la hauteur مع la largeur. Et voilà, je vais changer la couleur لهذا. Par exemple ناخد une couleur اللي تكون باينه، ما محتاجينهاش بزاف هاد لا couleur غير. Voilà, je vais le placer ici. Alors je vais le faire reculer l'or, ترجع l'or comme ça pour le bien positionner. Voilà, je vais le positionner comme ça. Alors je vais ajouter ici 11,5 par exemple et ici 11,5. Voilà. Alors 11,5 et ici 11,5. Voilà, je vais ajuster et voilà. Voilà. Comme ça. Alors après غادي نحيد هاد لو سيرسو هذا باش يبقى عندي واحد الفراغ ما بين هاد المربع اللي صاوبت هنا مع الشكل ديالي الاول. Alors غنسيليكسيوني voilà هاد لو rectangle, shift, غنسيليكسيوني le grand cercle, après soustraire, voilà هنا حيدتو من هنا. Voilà. Ok, alors voilà, je vais insérer un autre cercle là. Voilà. Je vais le laisser sans contour. Voilà. Là comme ça, par exemple. Alors juste de scène, voilà, غادي ajuster هذه تكون مقادة. Alors 3 par exemple. Ici 3 par exemple. 3 par exemple. Alors je vais lui donner un nombre intérieur. Je vais ajuster sur la
voilà. Niveau du flou, voilà. Et comme ça. Alors, je vais le dupliquer. CTRL D. CTRL D. Par exemple, là. Voilà. ناخدينا شكون عندنا 5 ديال النسخ. فوالا هاد لي سيركل شويه كبار. الوغ غادي ناخد هكا فوالا نسيليكسيونيهم كاملين وغادي اجوستيهم ل 2,5 2,5. voilà 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 et voilà par exemple. voilà هذا خصو يجي في لو ميليو. alors هذا ينزل هنايا هذا غينزل هنا. voilà. alors je vais changer les couleurs. voilà. vous êtes libre هنا تاخدوا لي couleurs اللي بغيتو. plutôt un vert ici. Ici je vais choisir cette couleur. alors بالنسبه للكادغياج ما بقاش عندي به غرض donc je vais supprimer le quadrillage. voilà. et voilà. alors je vais insérer des icônes. voilà. نتوما على حسب لو thème ديال la présentation اللي عندكم. je vais insérer des animaux par exemple ici. voilà. le zèbre, la girafe, l'éléphant par exemple, un coq par exemple. voilà. alors je vais ajuster. voilà. 1,7 par exemple. alors la couleur تكون بيضاء par exemple. le contour ما يكونش. voilà ici je peux leur donner voilà un nombre. voilà 3 4. et après je vais les placer à l'intérieur de chaque cercle. le zèbre, la girafe, gazelle, éléphant et un coq par exemple. alors je vais insérer un autre rectangle ici اللي هو غنحطو فيه le texte ديالنا. voilà comme ça insérer. voilà je vais choisir celui-là rectangle avec des coins arrondis en haut. voilà ها هو غادي ندير ليه une petite rotation. voilà l'ajuster كيفاش بغينا حنا. par exemple voilà نقص شويه من هذا. voilà et voilà par exemple. alors هذا براسو غادي يكون sans contour. بالنسبه لو remplissage je vais choisir cette couleur. je vais lui donner un peu. voilà ici ombre. voilà ombre intérieure. voilà 7 points par exemple. et je vais réduire هذه à 2 par exemple. voilà
ajuster la transparence à 0. Et voilà. Alors, je vais insérer du texte. Alors, par exemple, ici, j'ai un zèbre. Voilà. Je vais l'agrandir par exemple. Voilà. Arial par exemple. Voilà. Alors, vous allez écrire votre texte ici. نتوما غادي تختاروا شنو محتاجين تكتبوا. alors هادي غادي نعطيها لا كولور بلانش وغادي تكون صغيره. alors هاد لو زيبر غنعطيه لا كولور اللي غنعطيه فوالا لا بيبيت نعطيه هاد لا كولور هادي صايي فوالا. alors voilà لقيت لها الفوق هذا. après je vais insérer un trait par exemple ici. alors ici courbe, la largeur, je vais ajuster la largeur un peu large. après la couleur هذه. voilà, je vais le réduire un tout petit peu. avancer. Voilà, par exemple, de la couleur. alors je vais sélectionner ces deux éléments. Là. sélectionner هذو بجوج يعني هذا مع shift et le trait. je vais les grouper. après CTRL D, je vais le sélectionner. CTRL D, pardon. non. dans le trait تخداش مع الاخر. voilà, je vais les regrouper une autre fois. CTRL D. voilà. et voilà, CTRL D et CTRL D. voilà. voilà. voilà et voilà. alors هنا ما محتاجش هاد الخط هذا, je vais le supprimer. alors هنا عندي une gazelle. غير لي كولور كيما لاحظتوا كيف ما خدمت هنايا. فوالا عطيت هنا كل حاجه عطيتها لا كولور الخاصه بها. فوالا كل حاجه عطيتها الكولور اللي خاصه بها. فوالا alors ici j'ai une girafe plutôt. ici une gazelle. voilà un éléphant. ici un
coque. Voilà. Alors هنا بحال هنا غادي ناخد لا كولور، نرجعو هنا لاكاي، ناخد لا كولور ديال هذا ici. Voilà, je vais prendre la couleur avec la pipette. Là, je vais changer. Voilà, pipette. Je vais prendre la couleur rouge. Alors, pardon, l'éléphant. Alors, l'éléphant. Là, la couleur verte. Le coq avec une couleur bleue. Et voilà. L'animation. Alors, affichage. غادي نحيدو حتى هاد لو ريبير. فوالا الشكل ديالنا بقى تيبان دابا. هنا ممكن نتوما في لو تكست تختاروا شنو غادي تكتبوا. Alors ندوزو l'animation. Voilà. Alors je vais commencer dès le début. Alors ناخدو لو فولي d'animation ديالنا هنا. ناخدو هذا par exemple. Voilà هذا غادي نبغيه يكون apparaître par exemple. Voilà. Ou bien voilà, tu peux le supprimer de l'animation ما عجبتكش من هنا. Voilà. Je vais prendre balayer. Par exemple, balayer la gauche, la droite. ناخد le cercle اللي جاي من بعد. Voilà, reproduire. هذاك voilà. غير هنا غادي نختار، هنا غادي نعطيه après la précédente. Je vais reproduire. نعطي هاد السيرسو هذا غير toujours après la précédente. غندوز عند هذا فوالا هذا بوحدو balayer. Voilà comme ça. غادي نديروه après la précédente. après la précédente باش يجيو متابعين. غندوز لهاد لو كاري الكبير ديالي حتى هو فوالا نعطيوه ان بالاياج. فوالا فوالا هو نعطيوه يدخل من هنايا après la précédente. مزيان. الوغ نبداو دابا بهادو. فوالا الوغ هادو ديجا بعدا خصني نغروبيهم. فوالا كوم سا غروبي. تنسيليكسيونيهم. فوالا تنسيليكسيوني et je groupe. Voilà, mise en forme, sélectionner au juge. Alors mise en forme, grouper. Voilà, grouper. Hein? خصنا نردو البال ان اي حاجه نقدروا نحركوها نبقاو نقلبوا عليها من بعد. alors je vais choisir celui-là et celui-là et après grouper. alors نبداو بهذا l'animation. alors fondu ou bien apparaître fondu هذا voilà كيفاش داير le fondu. après bien zoomer كاين واحد لي في هنا. voilà زومي كاع فوالا مي نحيد هذا ما نخليهمش بجوج ديال لي زانيماسيون. دونك فوالا شوفوا هذا كي داير. فوالا زومي. الوغ هذا او كليك. الوغ غادي ندوزو عند هذا فوالا اون اونطري بريسك. غنعطيوه اتجاه من هنا لهنا. ou bien voilà je vais le supprimer. voilà تندير معكم هذا باش تعرفوا كيفاش تسيبريميو حتى لي زانيماسيون. tout simplement je peux le faire balayer mais balayer à partir de la gauche.
غير هنا غيكون عندنا ابخي لا بريسيدونت، يعني غيجي هاد ليفي من مور هذا. من بعد غنكليكي هنا جو في ريبرودوير لهذا، هذا il est toujours au clic. Ici je clique, je vais reproduire هنايا donc après la précédente 3 3. celle-là reproduire ندوز لهنايا. من بعد هذه reproduire l'animation ندوز لهنايا. ici alors هذه reproduire l'animation ندوز لهنايا. ici reproduire l'animation ندوز لهنايا. voilà reproduire l'animation ندوز لهنايا. et la dernière reproduire l'animation غادي ندوز لهنايا. et voilà حنا سالينا لو طرافاي ديالنا ونشوفوه كيفاش داير. alors je clique voilà 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 alors voilà gazelle éléphant. نقدروا الكلام ديال الابتدائي ولا الماتيرنيل نديرو لهم هاد الحاجات بحال هذا، نقدروا نعرفوهم بالسميات د الحيوانات، نقدروا المهم بلان دو تخيك نتوما تقدروا تختاروا كل واحد على حساب اشنو غيدير بهاد لا بريزونطاسيون. شكرا جزيلا، نتمنى يكون هاد لاتولي الرابع في السلسله ديال الدروس التطبيقيه نال الاعجاب ديالكم. شكرا جزيلا.